एक सरपंच साहब ने मेंबर साहब બે જણા પંચાયત સમિતિ માં કોઈક બેઠા બેઠા કામ કરતા હતા। કામ કરતા કરતા સરપંચ સાહેબ ને પેટમાં દુખાવો થઈ ગયો તો મેમ્બર સાહેબ ટક્યો સરપંચ સાહેબ ને બોલેરામ નાખીને ડાયરેક્ટ દવાખાને લઈ ગયો। દવાખાને ગયો ડોક્ટર સાહેબ ચેક હેક કરીને કહેજો કે ભાઈ અબાર તમે ખાવાનું શું ખાધું તો એમ તો સરપંચ સાહેબ બોલે એ પેલા મેમ્બર સાહેબ બોલી ગયો એ કે એમ તો ખાવામાં તો 2-3 તળાવડા ખાઈ ગયા હે, किनक किनक 4-5 मकान खाई गया है, 4-5 एक आरसीसी रोड खाई गया है। अरे हूँ बात करो 4-5 एक आका नाका बाथरूम खाई गया है। डॉक्टर के एम ने अनाज खावा में हूँ खाधो तो एम को बाकी तमे जे पेलो खाई गया ये तो तुम्हारा दुखावा जिंदगी भर नहीं मटवानो है। तो जटला जटला सरपंच ने कहवा मांगो कि वधार खोने के न कि या पेट में दुखावा रहवाना छे। तो दोस्तों अबार अपना राजस्थान में सरपंच साहब ने सुनाव आवे जराक जोई विचारीने सरपंच लावजो कोण लाभो ने कोण ने लाभो एम ना आका नाका अमुक अमुक तो बाथरूम खाई जी ने ओसा कहे के यार बोले रो यार खराब थई जाए आखो दाड़ो थई ज जवानी के ऊपर वाला ने तो कैमरा चालू है भाई એટલે જોઈ વિચારીને સરપંચ સાહેબ ને જીતાડજો બસ બીજું તો